नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम वीडियो जानिबा जे दरिद्रता को केमिति दूर करिबा बा जदि घरे आपणकर सबु बेले अभाव अनटन लगी रहुची ताहले कौन उपाय करिबे जहाँ 100% आपण को फल प्रदान करिबो आउ सेई कौन से महा उपाय आज से विषय रे ए वीडियो जानिबा। जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ ताहले अनुरोध करिबी कि आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। देखंतु माने समय बहुत बलवान जमती कहा जाए आउ केतेबेले कहा पाखरे बहुत अर्थ थाए केतेबेले अर्थर अभाव देखा दिए बेले बेले समस्या एते बढ़ी जाए जे आपण ही जानी थिबे जे अर्थ ही अनर्थर मूल कारण बा सबुरी मूल रे अर्थ। जदि आपणक पाखरे अर्थ अछि धन संपत्ति अच्छी समस्ते आपण को पचारे जदि आपणक पाखरे अर्थ नाही आपण जेते भी भल मनीष हुंतु ना कहीं आपणकर मूल्य क्यों जगार रही न थाए। तो किछि कथा नाही सबू जदि कोठी समस्या अच्छी समाधान आर पंथा मध्य से पाखरे ही रही थाए। आज मु गोटे इत्ते सुंदर उपाय बतेबी आउ ये उपायटी बहुत सहज आउ समस्ते करिपारिबे। ये उपायटा जे चाहिए बास आपण मनरे विश्वास आउ भक्ति रखिकरी उपायटी करिबे। उपायटी हैला कौनसी गोटे शनिवार दिन शनिवार दिन कौन करेंगे पिपल गछ माने जो अस्वस्थ गछ जो कहते आपणकर ओस्त गछ आपण से पिपल गछ मूल कौन करेंगे सोरिष तेल देकरी गोटे चौमुखी दीप जलिबे। चौमुखी माने जो दीपर चारिटा मुह थी से दीप को जलेबे सोरिष तेल देबे सलिता देबे आउ सोरिष तेल देबे। सेही दीपरे गोटाए लेखाए अखंडित चाउल माने जो चाउल खंडित हो नथिबो माने अखंडित चाउल मुग बिरी गहम चना देबे। माने गोटे अरुआ चाउल गोटे मुग गोटे बिरी गोटे चना आउ गोटे गहम से दीपरे आपण माने दे देबे। दीप जालिकिरी पळे आसीबे आपण हैला जेते बेले दीप जालिकिरी आपण पळे आसीबे। एई कामटा शनिवार दिन जदि संध्यारे करिबे बहुत भल और जदि संध्यारे न समय होला तो जेते बेले भी करि परिबे। तापरे कोन करिबे दीप जालिकी जेते बेले आपण आसीबे तापरे कोन करिबे घरे आसिकरी महालक्ष्मी को आगरे आपणक घरे जो लक्ष्मीकर फोटो हो बा मूर्ति जहाँ अच्छी सेठी कौन करेंगे 9टी देसी घीर दीप जालिबे। केतेटा 9टा दीप करेंगे जो आपण माटी दीप किणी आनिबे 9टा दीप नहीं आसबे से 9टा दीपरे आपण देसी घी देबे भल घी प्योर घी आपण जळेबे। तापरे आपण कौन करेंगे प्रार्थना करेंगे जे माँ आउ मोर ये अभाव अनटन बा असुविधा बा दरिद्रता आपण दूर करंतु आ बहुत भक्ति बहुत श्रद्धा बहुत विश्वास सहित आपण ये कार्यटी करेंगे। माने आपणक अंतरु आपणक हृदय आपण महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। आ मनर जहाँ दुख जहाँ असुविधा जहाँ भी अच्छी आपणकर आपण महालक्ष्मी को कहिबे। माँ सबु बेले माँ होता है माँ माने संतानर दुख केबे भी सही पारिबनी। आपण जदि सेतिकी भल पाइबारे सेतिकी विश्वास रे सेतिकी आंतरिकतार सहित तांको डाकिबे निश्चिंत भावरे से आपणकर डाक शुणिबे। केबे भी एमती हबनी जे आपण डाकिबे आ माँ शुणिबेनी। माँ निहाती भावरे आपणकर दुख शुणिबे आउ आपणको जो आपणकर अभाव अनटन लगी दरिद्रता लगी रही से समस्या आपणको से बाहर करि आनिबे समस्यार समाधान मार्ग आपणको देखेबे।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। ବା ଯଦି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟୁନି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଉ କେବେ ବି ରହିବନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି, ଗହମ, ଚଣା ହେଲା, ଏତିକି ଶସ୍ୟକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଗରିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଚାଉଳ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, କାହାକୁ ମୁଗ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, କାହାକୁ ବିରି, କାହାକୁ ଚଣା, କାହାକୁ ଗହମ, ଏମିତି କରି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିଦେବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରିଷ୍ଟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ରିଷ୍ଟ, ସେଇଟା କଟିଯିବ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ 100% କାରିଗରୀ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। କେବେ ବି ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିବାର କଥା କହିଲି ତାହା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଉ ବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଉ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସଫା ହେଇକି ଯିବେ, ମାନେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବେନି ଆପଣ, କେବଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦିନବେଳା ଗଲେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ କି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର କାମରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।